Push it. Fine, share. No, I share. I said we started. It's a whole share what GM. That from the show. Me mai onsura rade onsura temo me mai wan fashe ho yeah woman ya fast da ma otwadi ampo nyankopon se mo nyam kamfo no yenyina ye yentontom no efise wadi enai acheye ena eye fida yay yeah hey onimatemo abushafa mama nyina achi mama nyina ha mama nyina akwa ba e de ba fide kase sudian radio so no so go awutie duba akwa pa husima aduanan enuma ne sa twede aponyakopon adaro matini mada so tenkwam emoja ni nso edi yemu afusani atachema da badwema de kan se urade oma edawase ene aya ahini mi da tosu enan na ye wahai ye wanam no akose babo donko ye besore
na yakodu fere se ya ya na nsem bia ha ya dwen ya mamrem ne ya mane ne ma bia ya dwene ho ache ene ya na emamodin na ye wonam no ena me bayi nam kwan so no na medwendwen nsem bi na ansa no ma me fast da piesie pa emfama aye omo ebidi kan ba fia no pa evangelist Doreen ba kan nyamsam kire yen eno achi ye kofa aye anapa bosuo bre wo ansana BWF solicitors a menua ba manyeti betena mu na woni wonum twetwe enkomo Uncle Ben ene Francis Edamos mumu nyame nhwamo afa na aduru mi so me ne wo so akoso bi kodwo nanti fo onya dwe so wonya bodo pa ye nya de onya ye so wampe wosi magidi a mese na adwumadi na makwa ma osu ebedi kan de onim ho minim enka ho a ene panyimfo pa de nkomo ye ne eye emasiriwa ye ne mpanyini ye ne mrantie ye ne enkoda totofewa afa ye ne eye kokrowa ne mmerewa ene ye dwuman ye ne ahemfo ne ahema ye ne eye achiame no ene di nkomo ha ne esu ebedi kan de onim ho ma me ne mamu nyina munitia anyado ye wankrofo bi o ha ye wo wonom ache yie omo da toti anwem Ghana titi wono ne ye frɛ ye nkomna asase na nkomna asase no ahona na zaamere no na sika nyena ba bia bakobia na sika na nkomna asase ya na womu a na kodane sika empo ano eye gokos na gokos na brofo be hunu ma Ghana se na Ghana sitie na dua na dua ba bia kire sika na ebu yeso yi na wo mu hu de wono munye ene wo moto wo se ampa ahai sika akọ bia ampa eno ni gokos no se sika akọ nko a na kunso na no nyina sika ba bia kire yi se no ma na hia yen akuya friye me makwa aba akuya mo eno yo ena sina adwa kwan du ena sina me makwa aba omo ayo wa menya kwan ya bekenka bia ma wo nya twam a na machia wo na computer na wa ya na check akra ansa na banti mfa nche me se me mo bi din tentem na sika nkoma na saasi na bedane sika mpo ano ansa na ekoso a be se mfie bebre ti afia pema henkron aduonum enso 1957 ena o ma Ghana o man nkoma na saasi na gokosu no betisa ye be ye Ghana je ni e tia saasi so tia nwemu sabla me no kase ye wo ye gokosu fo wo ho ene ye wo Ghana fo wo ho ye ni aye wo yen before independence ni na ye gokosu fo ye ni ye wo yen after independence so ye Ghana fo ansa akra na chire yi be sa benya millennium fo ye na anu ye wo mfie mpimienu efe ye wo 1990 something ya bai wo mo kra na hadwe no totofe wa no omo ne hadwe no mo fre bi digital world na social media ni ade na fe na sha se se ba pa tuhwe mo asabre ye mo ache ba mi ensa na se ennan abisuafo wo group be na wo mu tetuwa no na ka papa maame panyini ana se maame bi babelwa ana papa bi bakokrawa na wonom wo ha sane no nom tena wo fie kwa be ne fa so ye hwe ye nanom ne ye papa nom ya wofo no wunyi na wo fie ase no mo hwe wo fa me be ka me de na so aka wo de na toto ennai Ghana fo mai sane mo ne ye panyimfo etena. How do we look after our elderly parents and our elderly grandma and granddads? Yeah, na ahomete. Kure wo mu kura de ahomete kire se. Meduru ho. Ye man so da so we na ko home na wote ho. So obi se bi enhwe no emfa maye. Ena sa ansemi na me no be mienu ye be che ne be kan ho asem. Na no ukwada no ye brobro nsam so a ne me bi ha ya nyiya no. Ebi wo so yiya no. Dia na man ya no ya kame na memfa bibi nyina no ni ne ma bia no tiawa so bi ka se me oba wa afo a wonua no na wo pese wo kire se wono wa kan ne ho afra wa afo nyina mu yo no nko asem na wo ka nto yo ba awarefo yen kan ne yo ba wa ani
waka ne ho afra ma wo ma wade wiase nyinaa ho enti oyo ba waafo tuna bu akodi ne husu kodi ne so rough wase wu mu ade ho yo ba waafo wati yake so kyerɛ se emfani ni agoro waka ma wo ma wade no waka ho ana fesu nye ni kunkun aro wa no ɔware abusua ni nyinaa ɔware ni kunu maame ni kunu papa ni kunu nuamanum ni kunu ofa ni kunu nuama no ni abusuafo nyinaa nti oyo ba ɔware ɔse oye wokuani ye wokuafo obi a oye onua ade ba ko na odua aprepe oye de odua nkate odua oye bayire no ne ade oye okuafo okuani ni obi a oye ade ba ko pe anaase oye a wonton na ono adi oye okuani okuafo de oye ne kese enti oba wade abusua wade obi a enti oye oba wafo onye oba wani enu nti na oba kan se hey family agro na mimi ni yomi oba wafo so ati ase aha ni esua bi edika de nu mama mi hwedwi kasa me chia wo mama na wote se mama ya ne sampadu mama ya mama moche mama mi mama mutie mi mama nyanta mama mfo no ma free esia wo wote se mama be no panyefo amutie mi nyina me chia mo muni aba ma bana wote se mama chia eye amoku ama ro busuafo mo wote se emema no so ajabo atin no aja na ne krobia na prempenum amu nyina boditie ko judgement mo amutie mi nyina mamumu entie enyado abusuafo ye wonsama ye baburu so ne edosun na medi ko fafiri sikampo ano ne nkom na asase hwana ba he hwan ye na menya ko akwa ba na ho ye bretuni yo eye DAB no won na wutie dabi o ne ma ka kire kwofo no why amabio yo mebo mama ne yemsem a engineers no mon kwhwe mama na wo sky ni bi wo ane tie na ka wutie no bedroom ho mate yo oka wonum kra yetie me da ase mame nyame shama nyakwa blood man no wasi wono oye brituni aya na me desa britu fa wutie mi nyina ma mo acha na pe mame ntia eye me amire no so aduanafo ma mo aduane nyemo na mo yem yese aduanafo me chia mo amechina asuna anu abrati bi amini diko mo ba busua ba ya osemi wo asuna na busua asuna na krachi ho asuna ho anana ana asuna fo mechia mo amechia eye miame oti ko so busua ai akufo mechia mo mo na bibia mo ni sigato brada ko de mo ni sigato brada ko mo ni skagbo mo so mamechia asenefo ene eye ona keka ho nyina memfa chia kese pa ema eye esachifo apostle Kofi Ajekum na busuafo no o me kitikiti so mo ha dwene agonafo mechia mo ako anotewafo nyame nchira mo yakọ yanim no na ye wanam no gakra ankama akmechia ona pe ho tisen woni obusuafo ene eye mia mekọ afiri ye ochimai wachi wasi bitie free Germany your greetings ochi ai medioso minisemu nyina so mo ha boni bia enka mo na ye hwe wo mo a na wo mo ye wo wonum ewo Gokos ebereso ebi wo ho before 1957 wachinum nyina qualify obi wo ha wo 57 kura na sabre se 60 kura ko be 50 something eji wonum nyina wo 1954 nyina 40 something 4 nyina wo yakopa hwe onum so papa Samuel na kwanya mo fa so mo hwe elderly people una na mo money ni let say ma me na nyi ana papa na nyini no anapa no wonum absensu akusi na dwaye na wadware na ya mani kuto no wode asra wode atiabo no ho kama na obetena wiem kakra na wie na bono so a ya mana duane na odi kakra
ye de to wadi nkoma na owina dwo na owura dem wakoda wo so ni tan wadi nkoma ade so wo onom so batasi MP me chiao na batasi MP ka che yese me fa ma kan so ma no na on fa kakra mo waye dwumadi aye die na ni so pa anapa me cheki ye no waye ade se pona duasa na ode ato account no mu se opanyi munyi fa mo dwumadi mo mo nsema batasi MP no waye ade me obi ade timi ye no sa batasi nyame nchira papa hana waye na bana se me chiao na de me anyu ayi pa mu me chiao na se wa mfre me ejeme me fra wa me pa me mfre wo Matthew weda se ebi mra biem ma bra ndo hu se obi ye bibia etumi bomodin check fufuo nkuran na wonuma ye bi na eye batasi ayade wo si dwumadie tie nyina ede se gumsi yanka be koso ade bia etiopanyi fa kan so mame na me odi man na me fere kakra na me suru kakra fi se ya na radio phone so omutetew omutetew se akoyi na obi e man kakra na omu ya be hoti ntu ya no afrem ai na ma dia hye ba bi na me da bomu batasi MP bo nyame nchao anunti kwaba ne no omu fa so tenase ukwa India kura omu panyimfo no ne kokorafo no oba ku je adwuma kura ya timo kura ba ku je adwuma na obunyina man sika every week na wo hwe granda na grandma wo fi Chinese fo no so ye ne saa ye Ghana fo se ne ye no ende ye mama ya na papa nyina ni ama no so akotena home se home fo no hwe ne fi se qualify ye ku adwuma ejide ye mi da minimu eye ana enye that yesu ye kokora bom ne ye mere obom no akwa ba de ye ma o me de ye be fa so eji wunyi ni se ba se o ma na papa nyini okrom ha na se o mfa ne nkotena Ghana emfa ne nkode a anka yo se o tuna se o mu se krom aka na wade na o ba ko hwe ne fie ni ni firi sa ye fe ne sen home ho titiwo empanyimfo hwe ani ne se de ani si kun empanyimfo ho ade na asesen ase yemfa omomanyi ne ho ana meboa ana yefa wo ho ebia na de mekan enya de a woni me yapin enche kura na yekokofa ye fe ne sen ye wa kofa ya brewo ye be jinji krato tisi ya ne ya sen atoa so sen ye hwe ye mpanyimfo efa sen ene ye hwe wo no efa so ye bu mpanyimfo yi ana yemfo wo no mo nya hwe obi nyina se de ye no we ya gidegide fimfam hu afa na me ne obeka nsem a ene me de betena ha me ne obeka ho asem no edi se no so we de ye comedies kakra bi na me yikire wo afa Ghana ye wo enwoma hodo a ye wo oman no mpa e bonyom ene ye wo oman no enkura akyanyom aha ye mienu mpa e bonyom ene enkura akyanyom ene de ahin enwom be no oman no wa eye enkura akyanyom enwom be no oman no wa eye mpa e bonyom tweme na meba
5 days. Good afternoon, my name is David. So, Penny could just see my work. When you get young, I'm I don't know what to do. So, Penny could just see my work. Nyame na ye da wo sade ase takirama eda yen ani di sori na bra be so yensa da die tata sanyo afena be computer ba ko na ye ti da jigil ba ko nan na mu no akwan ben ye faso aye ne ye mpanyimfo tena e wo mai mu so ye hwe won yie ana ye hwe won yie minimum obi a ne papa na ko fa onum ba ye wo gura be se nwotwe na we kuro yi mu papa na ye mre wo ama no so akoto eye home yimbi na wo mu ha no wonum akọhwe de kakra ebe se bosumi miensa na ba akọkọ no wipe kakra that dey design no bon trinko uji se kwan yese komo faso hwe no ana ha de ye mbre ha de bre no do so pani obetua mortgage de se okwadwuma uji se kwan ye de panyifo nam so hwe wonom e wo man yi mu eye ana enye ana wo se ke ma ba ko bi tena fie na ye tua ba ko ne ka mo amutai ya mo awofo okurum ha mo ma no papa wo ha wo mo a be wo mo ha de ko fa mba na mutusa na mo do ba ko tena ho mo ya mo tifi a mo di wipe ne card ne Christmas card ne birthday card ko mani so wo ye ana wo nye enche kura be biara na ma in 5 minutes pe na onya kwan abaso ache wadwen wo semi hu ha me pa na no na akwa bi obi dimika na bi obi dimika obi na waji misika ndiaso otua na me fe ne so wura na fa misika mbere me ase o sika no usika ni ekuta me de bra o me nam kwaso se obi de uka ana se wudu obi ka ana se aduane kuta me ba obenye bia de nche kasa ne kan no akwa no kan ni ye usika de kura me nsam de bra mo ani ewu usika no ne kura me no me de ba am ani ewu sa da so kan no ana wakati dwene hu ye pa de fa mu aye bra me na se we extra bien hey me chese aduane ne kura me no nya dia me de be ma wo me ya na me die usika ne kura me so me ntua ne ntua kina sika no anie e kura me so me ntua ne ntua kina waka ne ye na won kan ne ye ebere bɛn ene ye ka kafra ebere bɛn ne ye ka sɔre wo mo de sɔre no afra kafra no na e ba ko na anye ba ko na ebere bɛn ene ye ka sɔre no se ye brofo kasa o sɔre ye brofo kasa kyerɛ sɛ sɔre kura obi bi ne bi awuo na aka sɔre ya ne ka no
aka mi ji mi ensape na yakọ ikudi nkomo mi ma kasa cha na musoma bo am ya go se babo don kwa e be sori e enu ti ebre ben ene e kan sa ansemi emienu so opani timi ye fom so opani timi ya de ma kasa o ka timi kasa mbi ama timi ka chepene se papa oboa so opani kasa me no wona nya no kra ye ka wona nim se oboa ana ye nka asem no kwese ka ye ba akope panyin na kasa bi ade a animu ade a papa yi kan pa nya no kure so ye ka che se papa oboa we de oboa ana ma me oboa papa oboa so anya bia panyin kasa me no oboa ebre ben ena panyin kasa na nya no kure ye kasa oboa bi no ho na fa hu mo ye mena mi ana me kan ni sasa na maka no ajana ne mechia ankemak ho tse ebre ban na panyi ka se mo nim se koi asema okay wo boa pe ebre ban ya na ka se wo boa ana ye nka nche no ye ntwen minim ana ka jo se wo hini oni adamfo ana ye nua kwasi kinko ka jem se wo panyi wo hini o adamfo no oni ayensi ebe de wo adamfo a oni ayensi wo hini amamre mu oni adamfo kura obiya ya adamfo ohini ni nua obiya ya ni nua amamre mu na me ka che no ohini onya adamfo enti ohini nka se me koma adamfo da bi nkofo mu ne kon na ase ekochia no wo ya ohini adamfo wo na akode ho na akochia no ohini onya adamfo na me de beswem so obi ka satia ohini a obi ka satia ohini na ase abrantie bi ka satia otiko koso dendende o maga na mu ya na mende ya minta manu ni echi na mo so oni ya ne kasa tia wa hene na wo hu se wakata tia wa hene ekwan be no fa so a okopa chew amamere kwan so ekwan be so oni ya no esim pam kwa yemfie ka che wa hene so hene mpa chew de meka ya man kan yi ana papa nyimu bi ato ano ekwan be no fa so amamere kwan so amamere ne se tin ekwan be no bi kasa tia wa hene o fa so na okopa chew ade be na me odipa da sene o ti wiase aka se wiase enjede ade na me obi ka se wiase enjede ya ta ka on wiase enjede o ebre be na ma odi fitna se ka se wiase enjede obanye ko jase ma guakro ni nsem na mato apete wani mu ma kwa ma so abe ma ba kire wadwen die ha me titru pa ye kwan ya fa so ye ne empanyimfo tena krom ha kunam baabi ye ne kwa ye nam kwa so de bia yi die ya na awreho se maame abrewa bi a otu se wanyini pa Ghana ni ne wa shopping na enema no wakoto niema a wontimi empia wono ato niema do so che no na otwena se wie no kutare puma mpempi ya na akura hu na se so ni mu na ni kotena baasi ni mu no nya kwan akura ya na mewura ho so ye hwe ye panyimfo yi ana ye nye won hwe tituo no a na gokosufuo no kwa na mfa titi wo mu ene wo mu panyimfo tena na bra gusei oba no mo aduane no pa mo aduane no na opete o matwita ma na di ne na tena wiem na ni kuta afa no ho na no kati na o cheche nsem tine ho anwumere so na ebi na baji die me ne fufuo die me de yede ne wo no ma bo bia apesie bia ya fasia pesi no pepita na nsi nyina atutu ntina afasie no mo komo kakra na obi na tinche no asa fidi no onya bese 110 o hwa no atem owo kura me fa me nkora me de ma bere wo boa o ensu oto na fra ma fa say emumra o na da so na pa obi a so bezo owo da so pa ye kom na wu kwai no o tiatem o se suru wu ekwan ben ene e fa so ene empanyimfo etena se e wo man mu 0203735820 eno kwa na edi adwuma ena fe Tesla no se adwuma 0778793958 obaso a be twetwe nkomo emra efisa abre kusi be bodon kwa e be sori epone o menua be ma bantima kwasikin kon kwasi what say emada roma yeso ye hu ye ntie we
Como é um bizarro? Me kase nia me nye wuru ne nia esiwo nia ba busie mu na Bosa o kan o ye mfa to ho maye na me starting free say can't take it home ye betu ye na but ye na so a grass na kwese konim you know who say I say wow man o man kura na ware a aware mo say ewo area mu ho no na enkwachi so ebi kura do kwachi kura na ebia ekura ehede eto aso abanze eye ikwanti kwan a wo kwa wo na wo mo nkwa wade wa tichi yiye ni ade nti ho na kwanti mi hye empanyifo koyo kuti de meti ase pa emra enibie sha sese ba ye sa sese ye na ekuru no koyo wawo ma emochi ema na ema na ema na wani oni iku ya weti wenzu emema nso wari omuso no omoye no na why eba ba ana emetina ho mehwe wo no oyo so the way we me papa ewu ye na ye ne kan na ne mai 26 na owi da wa ye da no so kwa na 4 ibi be kan ho ai 4 be kan ho ani yenim obia ya ka mi de vie na koyo olmai also na 101 na ofi be 93 airport olmai ye na o to ma won to be and so nyare on won to be and sorry ko toilet wagu atoyo woni de sie minua no ho ho no na we ya frɛ bra ya ba olmai ho no mo ya ba ye no ata o he olmai no ata o ko yi e friend say eja o ko jam so be di be 4 days no mai this why you say me nyaju ma me need to be a me de better dia ne e de bra me na mo ha na ko yo ma ko be ka me ma ko sende na dia man o dis kana o trans wo be 3 days at from no ko me call Ghana first the last time we call Ghana 2012 or 2013 no me call any activity ya local wo e chire a de o no timi nye free see e no share dem one we call aboko bie no kwa na e o da ho o ma le yi so o re me ni o se ba ko je am so papa o so ba da be na si ana me ba na mi kuta me so pa no o sa to fo no dua to no ko yo pa no akesi ya ja ke o papa yi fa pa no papa yi di pa no ya o di pa no tu fi ara na mi tie na kom de no ma ga na mi fi ama mi hu mi ama mi ya di pri ma mi antia mi anya di bia ko ma mi bie na no ato di ka de e o papa di o papa no ba o ni na ewuo ma me kai o papa di o papa no ba o adenti o ware papa no ware dra bi dra to na papa na yere no me ko e di se o to fo mu no abena no e di my payback payback time me ma video o pay me papa back down pa o pay no back oyo when you compare Chrome Hanumo, ye betu ye na emro omo ma me no ye mro bro ko to old fa beta o tie tia obi ka say on hye ne ma me ne ye de eman entire ma me no ye tia obi ka e o mu say one or two bi ba na tia no mo bro me wa fo ne no fa de mi ensa na nine no entumi ye de ensani na go for you. The Ghana, the Panatofo, the own to me and sorry and Gujari, on to me sorry and got toilet. Almost na akwasi wu wadwen enya wo set tiwo no a na goko sufo no wo ho no a na mutimi tena ho ahwa ba me no a papa da akosi obewuo no ani nchi meya abayi na amana abasa ase Ghana ho no
fɛ fom ba wɔne ne yere no ɔkɔare ne yere kora no ɔde ne yere abɛtena busuafie hɔ ɛna obi kora so ware kora kokora sɛ bi kora na na ne kunu no kora kokora so ayɛ dɛn abɛtena abusuafie hɔ enti no ɔmo ti ɛhɔnom ase family na bɛza wokɔ nkurase na na ayɛ sɛ bɔbi o obi a waawo kora ne sɛ waawo kora no da na so onyini kora no a bɛsɛ tam a mede kɔɔ yɛfrɛ sɛ mmam enyimra no bɛɛ 3 o'clock no obi di aduane aba ma bi di aba sɛ ma ne ma be ga ne mpo di ɛta ne ga ne bi di a ma bi di aba ma me sɛ me fa nya de me fa no ne fufuo ma bi di aba ma me sɛ fa mla wo ma no mu kuma to ba e enti ne fa de wudi bɛɛ 4 o'clock one more over 5 no then you bɛɛ 11 ne di aduane ayɛ enti kwasi e wo fi sɛ wo ka koti sɛ ahadie yi a yema wonom so ekotu home yi eni Ghana de no a wo mo tena wo mo ho no ahadie ne ye beta che ho wo hanu de no a good supervised home no wuti bi zamro afoni o wi dwane wo mo kama ye de machine wo wa ye peja wo mo ye tia obi cafe onye sa adwuma but me Ghana no obi kura na say o hu mo bro kakra no etna ne ma me no ho so wo de no a if you are not you will contribute. Kwasi medasi yema obi fro so emra so bi kwasi chese ore o chese Ghana de no anya kura na hade na eye woni na yadwen ana woni na nyadwen omo ya ba ye Facebook nyina me dam ase mumu renua ba partner nu ma chi o aja ma joso na na baduka akire o se opanyi mo ni yo nana Afari osi opani very educative edemu nyina asi epone o okay ma jona ne ka sei obani anti si ye na ho ye ya me adu na afa awon fe me so mo wa ha ye ntie we odo tani so mi ta omo ma ka ne ma me o tena ne o do na ma me no ya to ba o na mi na ekọ efom na o se bi efom bi ba bi ka plan ni ani kakra bi abrani fom da no o da fom fi du mi ni ai esu ma mi ja to ba na wo ye ekọ tran nchen ati no wa ahwe no a ko se okoye na mama that's right shama wo shaka na no kapu that's right oh and the bravo so bi o didi ko na o didi cross mi ni come on ahwemia mi na brago me ni de yo na sanda o se hu this is here na mo aduane ye ati kana ne sa de de ai ni o bi hu fi na ma mi aduane bi ko awasa na oye yo na afi ma mi nya no ho ko tere ehwe ma mi na fi de mi na nya 115 ati ubi se nei ye panyimfo antisi ene ye di ko am hu ni ati bi opani ani nko wa mu di na mo pe na ma mi pe na ne bai bo nyina ne se ya ko mo ma ne nyare na enna ho nche amfa mi ma mi pra yo bi as ma na mbu o nya na di sa na ho di o bi as ma na mbu na o di mi do ba so ma mi nu wi o mo do wo aye de no si ye ne ma no hu se e ndi mi nya ne sa nja antisi ai o maye wo min akrofo bi tabido o maame no baba koto home no eye anase nye opani anu di an kan yo na so glo mu na sitina wọ́n sẹ́ yẹ ẹni tó káwọn wọ́n ọ̀tún sọ de esi ẹ̀mí ọ̀fọ̀ náà yà kẹ́ ànú wọn. yà nà abirẹ ho anisi mi da ase bàtà ọ̀pẹ̀lẹ̀ tí ma fi kókó bí mi rẹ̀ bi. mi sọ mi da ase mo nyàmé nhyɛ papaapa antisi na mo tie ne nka no wɔsi kurom hɔ atetena ɛno nti ɛbɛyɛ a nkanya deɛ na ɛnso kurom atetena na woyɛ maame anaa woyɛ papa a woso wo nyini a so wo bɛyɛ akɔkora ne aberewa posoposo a yɛsɛ yɛ ma soɔ ɛwɔ ɔman yi mu anaa ha deɛ yɛ ntitena ha yɛ ɛpɔ ne o maame twere bɔ a maame ho te sɛn wayɛ adeɛ yɛ wadwuma akɔ aba yɛ nyinaa gye so maame yɛntie o ọpẹni asọmọ àwọn ọjà bẹẹ bíẹ ẹsàn sẹ ẹjẹ nyinaa ṣe wọn di suade mu ẹsẹ ẹbíjà ní àjùmọ àkóṣìá. akóṣìá
na sa me go boss so bi me di sir. na me go boss so kakra say ya wo no e kwa ba so me do mo tna afam taka ta patye wo ya mo mu hu se ye wo ni ma wo e ma wo sa wo fu ana anu chi ya papa anya sa ole ne tina bari no ana na ko bi na wie ye na wo yi bi na wasam a wo kan bi apani se de ko yan kan na som dia ya mi hu ne se en kan na nta te busuafie ya te busuafie nti ne pam pa fie da nti sabasiriwa wo ho atata bi nya ne yafu bampa obi wo ho a obi asoni mo kakra na busuafie firi ho obi asoni fie de preba to ano ato nti anesania abinom so amianu adi kakan adwuma ye ni appointment na etnesi ahwe abruwa antama efie wabi ni kokoro bi aye mobo papa ebi aye mobo ntobu wa de nkofo a ahodenfo ni nyina ni kunu ekito anya fijafo bi a wo ya ono o matena ya eden eti de sanka entutu papa bi ho ene fie kura banye ane yaya kasa ye bi ani atutu bi ene ye gesa adi ya anta ye pa sɛdeɛ bi di ka aka no ti sɛ hɔ deɛ ɛwɔ mu sɛ aha na me ba so ma adwuma ka titu ambɛyɛ ya na sin ho adwuma ebi yɛ papaapa ade ma akoma bi sɛ obi ɔno akɔnya ho bi a wɔn anhyɛ da amfa ba no deɛ ɛnyɛ nyɛ saa ne yɛ na wonya ne papa mu bi a ɛnyɛ nka ɛhɔ deɛ yɛ wohu sɛ nipa no ɔda kɔ obi kɔhwɛ no so asɔre you proud of a person. Room, I want my down, my bishop will come and go, but tell me that one way with it. And Timami said, Ubayabriwana Kokra, Ada for more Ghana. Sabri, no Bayabriwana Kokra, Ada for more Buchida, the A now you say. That's your conquer crash a cow, walk for land to be, and Canada one. Oh, as I saw to two near my ye, we need some yet come. And yes, he can't come. Sika wo bi na so ne sika nkwan ne de ani so obi o ho a o si so na oba personal ba bi enye Ghana ha kura akotna okufuru bi so wonchene ne ankode na chida okokoro so a na sitna bi o timu no na nya bi no o de titane ho omu omu a wo ho no ma me se wa menya ka basa mu akwa ba fi se ye kofa commercial break intermediate se ba da kobra wait me da si mu ye ma me hwe twikasa amanye ne amamre wa wo Skype no so me menya wo ha epone o Skype no wo ho ana woni ho me ba wo Skype wura wo ani atwan ye na menyo ye nkoji commercial break na kobra je sa abodina so ate meeting 9 and again as well. Bye. Yanko na yenhwe yenye to boaka enkrato kakra na yembra. To boaka as ka de koton. To na market to time from nyum kakra mfam na fi min twem. So ya na wo so ya e wo mi asinye. Obi ba wa sem kwatie. Nti arabia ya somwa arabia. Sabia wo so ya e wo mi asinye.
Ti openi ko just ama wo puni baby anyoyi amamre adedem adedem so openi ko just ama basta dia baby yeah openi ko just ama titi obi kan titi obi chire to ama ya keji Imasa mansa etio kechi kwa mopia etio etio peni mawa Abusiafo monfa encheme na ehia se yekofa eye enkrato kakra ede bremu na mo amu fresh Skype no so no me fa ma console no so me stem anti mo munya Skype no na mo fresh 0203735880 no ana se text line no so 0778793998 afei mo amu fresh me mobile phone no so me stem anai ma mo mfa ho emfa ma me mo mbra sa mi enu so ma me na me ne mo twi komo epo ne o so kanyi pacho na me ka se krobia na ho ye oh nyamia daroma na ho ye pa ye na oba de na se nyamia do me so me ho ye se o tie me ni ya eye nye ba de kura nyamia yo idea o mo asamo a odi abai won se ene ye di mo fo bebre o ye di mo fo pa because I say so mama ehwew ana papa ehwew a ye say ye hwew ama wo o sie fifi so so hwehwe na esi tutuo ku ana wo so wahwe mo but eneni ye di mu for because ye di adwuma ama ene ye ntimi ehwe yawofo mo emre a omuso ehia ye say yitimi boa wo mo no idwumra omuso muhia ye pa no samre no na adwuma nti ye ja wo mo ne ye di wo ama amanfo se omuhwe ye maame no mai omukra no de ha adwumpo ni se nti omuhwe ye maame no mu yi ana ye papa no ye di omuja omuhwe omu no ni asemi eja omufa awofo no mufa no na de mu atechi aduane akom etimi ti wo mo chese wudi sika kra akọ no a wasi etimi de hwe wo mo no ye sika na nto aduane no kra na se fa nto bibi emfa nhye wo mo obekọ omu na yemu omu adidie mu Krobia unim say private ones no ya see binum ewo ho a na watwe £1,000 pon a pem no mo je o private ones the £1,000 ye sika tito o yes small ano edi adem kwa na edi yam nipa no a akokra edi ebe na pon a pem ye de be tama no a bosome kura na ye de ma pon a pem a nti no so no do ja wo inti de me kan say ye di mu for bebre enye yenya na so to be honest ye di mu for so fi ameme maame me hwe me maame amese maame wa nwo oba because wo baba ko no wo oba yi wo ni ho inti maame ye de metime ya ni say amafo ti ka na de ti na wo ye no ma na amse an me nye yi no wo ma but me maame me ye me maame yire ni me maame atena tamre because tamre na me so na no we de wo hia me e be du me bi no me tinye bibi amfa ma maame nti anya se bia me ntimi e maame yire kwotena me fie anase bibi but tamre yire ehia me maame because me na no ha nti sa me yire wo ha dia ani yi different ba me yire wo fie ne dia ene wo se me yire timi kwa me maame na se no ma bi a ono timi kwa no eye ma no nti eja se asem we ya na se me fan se Krobia mo ye be se 9 ana anum na se ka boso me kura obi ya de £100 kura na eba na mode ba ko ntena fie na won hwe no a menyi ni se ka enye ti se on be akoma krofo se o mo hwe no enu so no won se no so na obi so be ka te mo de mo gugu che na me ntra ha hwe me ma
Aya sebo. One also I plan it so be to point I tell we are making me say eja some question pa na o dia be you do move for bebre yes nyankopon na yes I was so twen Dachi. no ya ma me ya papa na ifo ma hwe no yenti I do almost edu maybe say ya ja no mo kra ni kan kra keke asresem Ai. me mama papa na me beto no me papa awofo de mama me tu ni dia na me papa me mama papa ba dia papa ya dui o dimi ka se yam pe tuo ma no ma ne ko ahayo mra wa ka tan so na ti okra wuti me na Krobia me da se ma from Russell Chela GB mo nyame cha papa Krobia na mo tie ni nka no abusuafo line no Skype no yedwuma na so me fa obi gina Skype no so me hwese menya no a se be ye dia one number 69 no 89 no hanya epone o Skype kasa Debbie oni an me se na amomodi ya na won frɛ woti me nka na am se emma ayinu so kasa kani kasa mintie kasa ama me se wa frɛ ba kono frɛ ayi friend say no 077 no ana se 0203 no bobodi ya na be wura num na we me ento kan wa akoso ara o sabeka why ama me da simo nya me nchira o epone o Openi ma be kasa yo asem we die enya bre we kura ne sese de ka asune bia ne sen na me de bia me ka tse me mai se se me ma me zotiatia an ka mi matna bitin jesa ka be tan nchen yes amma me time man tan jesa me kaya ko ise ahumete so papa for ya ke pia kwala bremu kwa me so a yenya da din tiri mu na sai ga sie to ma jeje temu a jeje mu sai ya yidi mu po se de me bai ai enyina de ho fo so ne be fa yi ni openi me ko Ghana ni mai ya yi bi ko hu yen wo ma ya wo ma do do kra no omo e ma me a wo puri ni mu no kra ni se aya homete Esikan ebam do no tipie no a no na so bi atukwa di sitaba no anyen santet sanka ya dia do pastor na wo pen se krom ha dia sanka betumi dia wo bo braji na o qualify said that you for that nursing home one se dia wo ka say ya je kwa afem ni adi me koye ju nursing home ba da na me ro na tumi o na mi su se insurance for ne authorities na ba na ni pa kro no dan ye be ka tell say ifie na e wo break ye ton le da hwe ye da o ai it is como ye da fa ai so mu ai so ka wo bo ko wo mran ti mu dia na nyame ya wadom na winyi ta na ja o da ho ne bi so ai yes say ye be to astri fi e pi ta to mu fun ani apa mame yes me da si sabi wo one mo mi an sa ni se ni ne nyin amanyini aye ya amanyini aya homete amanyini papa bi a menim no a wote kambo mame me da si na me kohwe no na anu ewo home papa na me weda hoyi papa yi pa say ye dom si nim no me mo ne di Emily apia wose nyame asomdwe nkan opanyi moni adwuma papa Emily me da ase ya fosu wose opanyi mo no yo Kofi Adesi wose good morning bro me tie o free Atlanta Georgia inside my truck good job greetings to my kids in Slough debia papa you tie free America wose o take me na wo tie na busuafo nyina wo Slough enti me chia Kofi ono mbati wate ya mo musuntie na wo kan no so ate ai Emily say die bi no nya dwuma wa bonten ai Emily ya hu obi aboya mane nti ya mapanyifo se wono hwema ye na yentimi enkoye nim me so wa amagua me se emfre wo frɛ la ba ko na ye free me fa no wo ayi wono anya de a metimi di wa wura mu
we ye hifa kura 3 aha de wo frɛ wa han me fra enye ye apone o na je wa ko de Openye, ma me na ho ye I'm not Okutusha, ye da oba de no ase okay, Araho, if you cry no one might be brave, no, and Manusani Amame, Tricasa, Tricasa, a Sikai woman, a bit more any to ma, one person wants a woman, no. Open you say, Mitio, pa mami. Mitio, not men are not here, no. San, me, mammy, we are no more, won't you say, and now to me, no be not about a man of I got turn and say, oh, uncle. Now, essentially, my yet 3 more days, yet 3 more days. Papa. Nana, you are a trino, not a command me, and son. When you are medium in Nibi, and I mean, I met my home, I mean, fun, some, member, dear, and dear. Mina number memo one dear. You have one castle with us. Sankasa. One born and a woman, me great morning. Yama, or ye, or back a bacano. Oh no, na ye moja ni ao yin na ni sele na ye efa ah ye ma o betna abrewe ho ko si se abrewe wuye na o hwe no papa inti oba bi wu no o hira ma me no ene ni ye mu ade nyina o nti no o ye mini bi ti da someone ka tell ho se mo ye mini bi mo ye bi de o I was say yes, we sacrifice ye to ye who ched the may our for. Sa sacrificial and ye dear, a honey juma and ye and ye home and ye home. Then me go on a me mammy home. Mammy and one can't be near. I said, Kuno, said, and I just had our woman on so. Okay, be our man, Mano, oh, the door, Pipiana, Naco, some debris, about if it's a kind of and I made us say, I'm from Mullen belongs to Nadine, and I gave a cordial and I'm in Cano. Yenia Bema Emmanuel Quay. Begin say attack, and I say, or trunk and claim. I mean, I made the Mac and claim. Attack, yeah, but why about Robert Kane? A pono. What it? Yeah, I desire, oh, yeah. When you're here, I didn't see an idiot. But don't forget the car was a dada noir. You, opening, say, your mammy, no bomb, cocoa, na, young papa, no a year. Opening, if a fear, you know, a year, uncle, yes, but me, Jessica. Sabe se wo biblia ana me ne be kan awododo edu baabi a eye edu baabi so eye asikan eba we si na me nye we si me na me nye enti nke ma me no ko wo fie na nka sabe enye obi mu wo hwe won na ne ayi kan wo se kakra kra kwa enu mumu no anka ye because opani ye ho no ne nana no bi gu ne ho wonye obi ni kasa ni ye bibi ejuma 3 years e wo ha ebidem home no obiro hakura ni man kura mesra no ai owu a no wa fa ni yakosi ne no anu oni ma oba ho dimitra onu osu ye be ye bibi ama o enso no o wani nyi enyumre o wenti me nantene de on de wo asekura ni bo so nya bo wo anya sam ketwa da pam no muntimi nantene opani ye bo so kire wa wore be ai Aye. And you can feel you know, I can give because Nana no be able or throw na way, but now way you say, the Indian is some abai moi a high Sicaniso, abai Pianca in your house or no, no doubt. Oh, that's your fear, one ever go to your mouth. I was anyway, or to my 2 young for said. Any 40 years, so go back here, mamma, and papa, no, me and Menesa.
anka yemomode employ obi yemfa obi na yem yi sika ntwa woni pa kroka na mi pepa mi nuko anaga na ho no mo hwe na no mo hwe ni yie ha na ye ni won ne ho sinse ye beja o musa no tuahu no mu a wa jano sa na ma mi ti ho o je se o ko hwe se ne ye hwe ye ma mi no esi da ma won de mu ko ye won ye fai obi di anya ne sa dia wura hu okura no di mi wa fa ti bi e de fom se yi a ni ma mi no wa America he ye mu ya mi wa fa si ma wodi mi meyo ene o se frigi mu se wadi ko Kenya stroke man if you see am ofasi or that only is 60 years. Okay, I think you almost say only be kwa ye kese pa ko sadua kese kusi akonkon. Bi e so. Enti mama ya senya o kan ye be employ obi a anka no mu ye better na anka ye parents no wa mo eni de kakransa na omo. Anke ni wiase o ti ma me da asimo nyame nsu papa o chi na mo te ni ka no. La no akoye ba akopɛ na de di dwuma no mesɛm. Number no is 0203 735 8820 and 077 879 399 58. Number simbi no dey adwuma with my friend mobile phones and na say landline so number no atwe ko so ko fa Skype na anya dey metimi ni wa kasa epone o atakwe Onyame omanye ha eno chese mesira mesira nyakopon mesira mam edase sema wukan mi de nia eyemi arewo pa wo mu se ni kofi emre bi na mi si o Krasi tuna yemide. Also organic near man no money ade near ban no money ade. Ko Krasi ni bia mi ko strasra mu madam fufu a ni o mo anya nkita hu mo ache. Obeni mi ko hono na nkwakura ni mrewa kwa na eta ewo Krasi. Na manche ni nyina firi wa kokorom. From yi Kwanam to the village no. Omu Kwanam mi aye. Because do na omukwana muti ona mbisa mse na where are the youth na ubisa omunyina ko konkra ni kumaso ne mani ayiko nkura kasim bisa mse na munya de didi musi wabisa yeye nsa na yekwa fum na yekotubi ya na yo omutumi na omu na musi wana ehwe omu onwa na hwe omu ho aso onma tete abuchie ni krokase mu Bebi nyina mi ko nyina all the youth nyina adwani omo mutumi ye nsanu omo ye fuo omo ye carpentry omo tumi omo nyina afio adani only old ladies and eyi mi ko plan na so what is going on and then I bet my year adiabua tim o si e shasie ni anka se ye shasie ka start ni ma problems e wo nyina na ye shasie hu se kwan be ni be fa so a ye be hwe yawofo na omunyini a omuso timi achira yen asa na yakọ ahai kra ya na e areho he awofo no mortgage na aban na ton na dia hwe wo so obi aso wo hwe mo ye de hwe no wo home ska nyina na ya hye na ya adako emi da ase ye menu nti ye kofa yaba ye be fa ye kase bo kakra aba asa na ye run na ye fe ye dia sorry ekwan be ene ye be fa so ye ne yawofo no mu a wo manyinyi no ye maame no ye papa no betumi atena somdwe mu na o betumi adi da ansa na o bekora wo no makoro so de ye enough ana ye enough titi wono na se kwa be de fa so hwe ye mpanyimfu a wo fie asa ne ani ku mo che nei asa ne ye se ye mfa ho ana asa na wiase na koye ye jampanyimfu nyina agudam sabi obi kura jana na ya ne gu no ho na pepa ma no akwada obi a ebi panyin so nyame boa na nyini cha obeduru ho na abehu se enwinu se dew bohu se sitie apo ne o se ba bia anwe ye ko fakase bobi aba nkrato kakra bi aba na fe ye ba na ye be bono tofa na ya sori tweme enko ba bia na ye ba sa ne ye no fidie ne ho a
meet best idea Sunday akoton ye mamba ehia se edibia yes enyi yi nse me kwa mo fa nche me ye bonyu wo chire mo mutie Facebook no betimi na motumati bi me nua ba Becky boss me ma wa kwa aba Mama was still good. I don't know when I was you are going to my Penny could just see my pointy baby. I know you. A mamma. I didn't want to do. So Penny could just see my basadia. The baby. Sky Channel 0185 or GB so generally so you could listen to what else only
Hey, wala tuwa amoche me so deji na teje baby ni edi ase me de twa ekra na wana abi ni esu ho ntimi ni frama ti o kanyi kwadwe sia ma eni na beja fo na beti nsem ko la e ko so o mai eni wi ase ko na nyina ti o ti ai Opani kwadwe sia ma titi obi kan titi obi chere ye na akwantu eye amaya keji ewiase amansa nyina etio keji kwame apia maji edwa mitio enti opani ma wano nko Oye ebusuafo ha na medimo besi yankopon boy besa ato aso da sanda djumedie no niema no sisi ni papa na so nyina mu no eye mo mutimi fe ni mo montimi aba nyina meda mo ase ha na di besi kwa be ne befa so ye ni yawofo betena asomdwe mu amera wono ma ye omadu omu mpani fie so e besa wa na mo yankopon boy adwata makra mo da mo nyina so ase